Namaskaram and pranams to one and all. It is a great pleasure to be here and to be performing in front of this wonderful crowd. It's my first time here in Australia, and it is indeed a pleasure and a privilege to be featured in the Evergreen in Concert music series, the Evergreen series. We will be starting this concert the traditional way with a Varnam in the Raga Darbar set to Aditalam. Chalamela jaise mura chalamela jaise mura chalanam neena na pai chalamela se mura chalanam neena na pai vayalachi na na go vayalachi na na go vadela gopala deva vadela gopala deva pamari gari sani sani sadapa gari sari mari kamala badama badani sa pamari gari sani sani sadapa gari sari mari kamala badama badani sa badani sani sani gari sani lab sa sa pa pa mari gari sari chalamela se mura chalaganam neena
bari ma ba sari ma ba ma ri ga ri sari ni sa la ni ba da ba ni sari ma ba da sari ma ba da ma ba da ni sa ba da ni sari ga ni sari ni ni sari da da ba da ma ba ri ma ba o na ya do sa ni sa ba ba da ma ri ga ri sari ni sa ma ba da ni sa ba ba da ma ri ga ri sari ni sa ri sari pa ma ba da ni sa ba ba da ma ri ga ri sari ni sa ri sari pa ma ba da ni sa ba ba da ma ri ga ri sari ni sa da ni sa ba ba da ma ri ga ri sari ni sa da da ba ri sani sari ma ba da ri sani sani da da ba ba da ma ba ga ri sani sari ma ba da ba ri ga ri sari ma ba ni ma ba da ni sa ba da ni sani ni sari ga ri ga ni da ba da ni sani ni sa ba da ma ba ni ma sa ri ma ba do na ya do panu ko